Hi guys, good morning mga kaswel kunyang, mga kakunyang, good morning. Let's see, I make the what you call beef pasta, beef tomato pasta. Nice. It's very cheesy. See? It's very cheesy, guys. I make that. I make this hungry already. What time? 12:20. Nice, guys. I miss this. I'm going to somewhere later. Eat first. When I go back in the Philippines, I didn't eat. They make the spaghetti tomato sauce. I don't like the tomato sauce. I like more is the what you call carbonara. And then they putting the hot dog. Actually, I don't like to put hot dog in my spaghetti. Sorry. Pilipino man ko, no. Istorya ta. Pilipino man ko. But hindi ko ganahan sa tamis kaayo. Pero ato may sa nag-visit mi sa may madam friend house. Iyang katabang Pinay. Nagluto siya cheesy macaroni. No, cheesy spaghetti. Cheesy kaayo yun, pero tamis ang tanan. I don't like. I don't like the sweet one. I like this amiti, but not too salty, not too basta. Di ko ganahan sa tamis. Like ang spaghetti with the sweet sauce. Para pang bata ra magud sa ako. Para adto ko kuan ha, adto ko sa Jollibee, wa ko ga-order spaghetti. Ang Jollibee lami lahang chicken. Lami lang fried chicken sa Jollibee. Akong gibutang ini ako ang beef mushroom, beef pasta mushroom, fresh mushroom. Isa ka box na mushroom. Kanang toksan mushroom. That one is nice. More nicer than the tin one. So, mas maayo to. Kung sa lata magod, na siya. Preserve. Kining fresh, nice ang taste. See? Dami.
Gusto pa ko magluto og katong ano, ulyo-ulyo. With that anchovy. Nice. Akong gibutang ang mozzarella cheese. I like mozzarella cheese. Akong madam, pagluto na ko ini. Nagreklamo sila. Anong wa na ako gibutangan coriander. And ako, di man siya butangan. Pwede ko siya butangan gamay ra. Ano ko, ayaw lagi yung daot akong recipe. Oy. Gusto daw niya na idaghang coriander. Nice. Unta guys. Thank you sa tanan mga kakunya nga nag like ug nag share sa ako mga post sa YouTube na ako. Thank you guys. And then salamat sa mga nag-follow. Sana i-follow pa ko ninyo tanan sa makakita sa akong video. Muna akong simple life diri sa Malaysia. Simple life with my madam. Akong madam buutan man sa kuha. No? Thank you sa mga nag-support sa kuha. Thank you guys. Sige na, oy. Kay, taas-taas na akong video. No. Next time again, I cook something. I have some, I want to try. Gusto ako mag-try og luto og pork belly. Maglitsyon ko pork belly. Pero kay wa meditsyon na no. So akong lutoon sa oven. I try my best. Makahimo ko. Okay guys. Bye bye. Please follow, subscribe, and my YouTube channel. The Spoiled Kunyang. Thank you guys. Thank you.